दोस्तों, दुनिया शानदार परिंदों से भरी हुई है। मोर के चमकदार पंख से लेकर हुमंग बर्ड के जेवर नुमा पंखों तक हर एक फितरत का शाहकार है। शानदार अकाब से लेकर नाजुक हंस तक खूबसूरत परिंदे हमें कुदरती दुनिया के नाकाबिल यकीन तनू और जादू की याद दिलाते हैं। दोस्तों, क्या आपके जहन में कभी ये ख्याल आया है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत परिंदे कौन से हैं? आज की वीडियो में हम दुनिया में पाए जाने वाले 10 सबसे खूबसूरत परिंदों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो मखसूस गुलाबी पंखों और लंबी पतली टांगों वाले खूबसूरत परिंदे हैं। वो अपने अनोखे खाना खिलाने के रवैये के लिए मशहूर हैं। ये परिंदे ग्रोहों में रहना पसंद करते हैं और जब एक साथ सर हिलाकर डांस करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्लेमिंगो अफ्रीका, जनूबी यूरोप और जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे लंबे परिंदों में से एक हैं, जिनकी कुछ नस्लें 4 से 5 फुट लंबी तक पहुँचती हैं। दोस्तों, ये परिंदे शिकार के लिए अक्सर नदी तालाब के आसपास एक टांग पर खड़े दिखाई देते हैं और जो ही कहीं मछली इनके पास आती है तो एकदम उस पर हमला कर देते हैं। फ्लेमिंगो उड़ सकते हैं, लेकिन वो पैदल या तैराकी से हरकत करना पसंद करते हैं। जंगल में इनकी उम्र तकरीबन 20 से 30 साल और कैद में 50 साल तक होती है। फ्लेमिंगो के बच्चे सुरमई पंखों और सीधी चोंच के साथ पैदा होते हैं। अपने गुलाबी रंग को तैयार करने में इन्हें तकरीबन 3 साल लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे परिंदे को देखा है कि जिसकी आंखें नीली और पूरा जिस्म ब्लैक हो? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 9, बर्ड ऑफ पैराडाइज। जी हाँ दोस्तों, अपने नाम की तरह ये परिंदा भी दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों में शामिल है। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा परिंदा है कि जो अपने डांस की वजह से मशहूर है। दोस्तों, अगर इस परिंदे को जानवरों का माइकल जैक्सन कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। अपने काले जिस्म और खूबसूरत चाल की वजह से ये परिंदा जाना जाता है। दोस्तों, ये परिंदा सिर्फ न्यू गाइना के जंगलों में ही पाया जाता है। दोस्तों, इनकी गर्दन पर नीले पंख होते हैं। बर्ड ऑफ पैराडाइज में नर मादा की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन होते हैं। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो वो सिर्फ 25 से 32 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 8, बोहेमियन वैक्सविंग। ये एक दरमियानी साइज का परिंदा है जो शुमाली अमेरिका और यूरेशिया के शुमाली हिस्सों में पाया जाता है। इस खूबसूरत परिंदे का नाम बोहेमिया के नाम पर रखा गया है। ये एक तारीखी खित्ता है जो जमहूरिया चेक में वाक़ है। ये वो जगह है जहाँ परिंदे को पहली बार देखा गया था। ये परिंदे भूरे सुरमई जिस्म, चेहरे पर स्याह निकाब और दुम पर चमकदार पीले रंग की नोक के साथ एक मुनफरिद शक्ल रखते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग समाजी परिंदे हैं जो अक्सर बड़े रेवड़ में सफ़र करते हैं। अफजाइश के मौसम के दौरान वो जूनियाँ बनाते हैं और छोटे ग्रुप बनाते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग एक खाना बदोश परिंदा है जो खुराक की तलाश में घूमता रहता है। वो बेर, फल और कीड़ों को खाने के लिए जाना जाता है। इन परिंदों की पसंदीदा खुराक बेरीज होती हैं। बोहेमियन वैक्सविंग अपने ऊंची आवाज़ वाले ट्रेलिंग गाने के लिए जाना जाता है, जिसे दूर से सुना जा सकता है। नंबर 7, कील ब्लड टोकिन। कील ब्लड टोकिन एक रंगीन परिंदा है जो वस्ती और जनूबी अमेरिका के बरसाती जंगलात में पाया जा सकता है। इसे रेनबो ब्लड टोकन के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने बड़े रंगीन चोंच के लिए मशहूर है, जिसकी लंबाई 5 इंच तक बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ये चोंच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसे फलों तक पहुंचने के लिए या शिकारियों के खिलाफ हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसकी खूबसूरत चोंच पर भी आपको मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे, जिनमें सुर्ख, आसमानी, नीला और सब्ज रंग शामिल हैं। कील ब्लड टोकिन अपने घोंसले के अनोखे रवैये के लिए भी जाना जाता है, जहां ये अपने अंडे दरख्तों की खोखली जगहों पर बनाते हैं। खवातीन आमतौर पर 2 से 4 अंडे देती हैं और दोनों वालिदैन चूजों की देखभाल में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, इन परिंदों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और इनका वजन तकरीबन 4 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, इन परिंदों की आबादी में भी कमी आ रही है क्योंकि लोग इनकी चोंच को हासिल करने के लिए इनका शिकार कर डालते हैं। नंबर 6, अटलांटिक पुफिन। अटलांटिक पुफिन, जिसे कॉमन पफिन भी कहा जाता है, समुद्री परिंदों की एक किस्म है जो शुमाली बहरे ओकियानूस में रहती है। ये परिंदे अपने मखसूस स्याह और सफ़ेद पंखों, चमकीली नारंगी चोंचों और दिलकश तासुरात के साथ अपनी शानदार शक्ल के लिए जाने जाते हैं। पफिन्स आमतौर पर 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में बढ़ते हैं और इनके परों का फैलाव 50 सेंटीमीटर तक होता है। अपने छोटे साइज के बावजूद ये मजबूत उड़ने वाले हैं और हवा में 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। बहरे ओकियानूस के पफिन्स आमतौर पर चट्टानी समुद्री जजीरों पर बड़ी कॉलोनियों में अफजाइश पाते हैं और वो अपना ज़्यादातर वक्त मछलियों के खाने के लिए समंदर के शिकार में गुजारते हैं। वो बेहतरीन गौताखोर हैं और खुराक की तलाश में 60 मीटर तक की गहराई तक पहुंच सकते हैं। नंबर 5, विक्टोरिया क्राउन पिजन। विक्टोरिया क्राउन कबूतर एक शानदार परिंदा है जो पापुआ न्यू गिनी के नशीबी जंगलात का मकामी है।
یہ دنیا کی سب سے بڑی کبوتر کی انواع میں سے ایک ہے جس کی حیرت انگیز رسمی شکل ہے جس نے اسے تاج کا نام دیا ہے۔ دوستو وکٹوریا کراؤن کبوتر لمبائی میں 74 سینٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے اور اس کا وزن 2.5 کلو گرام تک ہو سکتا ہے، جو اسے دیکھنے کے لیے ایک متاثر کن منظر بناتا ہے۔ اس کا جسم نیلے بھوری رنگ کا ہے جس کے سر پر ایک مخصوص سفید نوکدار کرسٹ ہے جو تاج کی طرح ہے۔ اسے کرسٹ کو کبوتر کے مزاج کی بنیاد پر بلند یا نیچے کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اپنے متاثر کن سائز کے باوجود وکٹوریا کراؤن کبوتر حیرت انگیز طور پر چست پرواز کرنے والا ہے۔ یہ اپنے آپ کو توانائی کے ساتھ ساتھ ہوا میں چلا سکتا ہے۔ اس شاندار پرندے کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں کہ یہ آنے والی نسلوں تک جنگل میں پھلتا پھولتا رہے۔ نمبر 4 گولڈن فنچ۔ گولڈن فنچ جسے لیڈی گولڈن فنچ یا ریمبو فنچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آسٹریلیا کا رہنے والا ایک چھوٹا چمکدار رنگ کا پرندہ ہے۔ اپنے پروں کی متحرک رنگوں کی وجہ سے اسے دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نر گولڈن فنچ کی کمر چمکدار سبز جامنی رنگ کا سینہ اور پیلا پیٹ ہوتا ہے۔ دوستو نر اور مادہ دونوں کے سر کا رنگ نمایاں طور پر ایک ہوتا ہے جس میں ایک روشن سرخ پیلا یا سیاہ بینڈ ہوتا ہے۔ گولڈن فنچ اسماجی پرندے ہیں اور اکثر 200 پرندوں کے جھنڈ میں پائے جاتے ہیں۔ وہ دن کے وقت متحرک رہتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت خوراک کی تلاش میں صرف کرتے ہیں جس میں بنیادی طور پر بیج اور کیڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتی اور نسبتاً آسان دیکھ بھال کی وجہ سے پالتو جانور کے طور پر بھی مقبول ہیں۔ نمبر 3 گرے کراؤن کرین۔ گرے کراؤن کرین شاندار پرندے ہیں جو مشرقی اور جنوبی افریقہ کے گھاس کے میدانوں اور گیلے علاقوں کے مقامی ہیں۔ وہ اپنی حیرت انگیز شکل کے لیے مشہور ہیں جس میں سرمئی نیلے رنگ کا جسم، ایک سفید پروں کا بیج اور ان کے سروں پر سنہری پنکھوں کا تاج شامل ہے۔ ان کی گردنوں اور لمبی پتلی کالی ٹانگوں پر ایک مخصوص سرخ رنگ کا دانا بھی ہوتا ہے۔ یہ کرین انتہائی سماجی پرندے ہیں اور اکثر 100 افراد تک کے گروپوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ افزائش کے موسم کے دوران وہ ایک وسیع رقص کرتے ہیں جس میں ممکنہ ساتھیوں کو متاثر کرنے کے لیے چھلانگ لگانا، جھکنا اور پروں کو پھیلانا شامل ہے۔ وہ گھاس اور لاٹھیوں سے وسیع گھونسلے بناتے ہیں جو عام طور پر پانی میں واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ککاٹو۔ دوستو آپ نے رنگ برنگے طوطے کو تو اکثر دیکھا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر ایک ایسا پرندہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس کا رنگ بالکل سفید ہے؟ جی ہاں دوستو، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ سفید رنگ کے طوطے بھلا کیسے خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ دوستو ان کی 21 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے سائز کی بات کی جائے تو یہ 12 سے 27 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور تقریباً 25 سے 40 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اپنے گستاخانہ کریسٹ اور فطری تجسس کے ساتھ کوکاٹو طوطے کے خاندان کے سب سے مشہور اور پیارے افراد میں سے ہیں۔ وہ آسٹریلیا اور شمال اور مغرب میں چھوٹے جزیروں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ کاکاٹو اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، پیچیدہ ہوائی حربے کرتے ہیں جیسے بیٹھتے وقت الٹا لٹکنا۔ یہ سرگرمیاں پرندوں کے لیے ورزش کی ایک شکل کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ نمبر 1 اینا ہمنگ برڈ۔ دوستو یہ وہی ایک ایسی چڑیا ہے کہ جو اپنا رنگ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ چڑیا جتنی بار اپنا سر ہلاتی ہے اتنی بار ہی اس کے جسم کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دوستو یہ دنیا کا واحد پرندہ ہے جو ہوا میں ایک ہی جگہ پر اڑ سکتا ہے۔ دوستو اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود بھی یہ چڑیا دن میں 10 مرتبہ کھانا کھاتی ہے۔ دوستو اس حوالے سے چڑیا کا ہوا میں اڑنے کا بھی اپنا ہی سٹائل ہے کہ جو ہوا میں 130 میٹر تک چلتے ہیں اور پھر ایک عجیب و غریب شور کے ساتھ زمین پر جھپٹتے ہیں۔ دوستو اس کا سائز صرف 4.5 گرام ہوتا ہے۔ یہ چڑیا صرف 5 سال تک زندہ رہتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے دنیا کے 10 خوبصورت ترین پرندے، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کون سا پرندہ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے۔